हाय फ्रेंड्स, बेंगली शुभ नववर्षर हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। आज आम बाहरी गंगा को जावाई गाधोवाई गंगा को जाई आपण हावड़ा ब्रिज और सेठार फुल मार्केट जो अच्छी मु सब देखी आज आम हावड़ा ब्रिज पहुँची जाइचु। देखु आम ए गंगा को गाधोवाई जाऊे। देखु एटा हावड़ा ब्रिज आम मैंने गंगा घाट पहुँची जाइचु। देखु आज बेंगली शुभ नववर्ष मुझे आपको गंगार गंगा ब्रिज गंगा नदी और हावड़ा ब्रिज आपको देखी। देखु यापर आम गाधोवाई जीवु। देखिए आपण मैंने गंगा नदी आज बुड़ लगे आम चलिए ए गंगा स्नान आम सरला। देखु ये देखो हावड़ा ब्रिज फूल मार्केट पहुँची जाइए। गंगार गंगार फूल मार्केट को एवं आपण मानक देखेबी। गाड़ी निकला है ना আমি কাউকে বেশি দিন বলি না সারা পালা बोल दे सांग मैंने मुझे गंगार गाधे आसली। आज हूँ बेंगली न्यू इयर जहाँकि बांग्ला शुभ नववर्ष। तेणु आम दुकान बहुत किसी सजासजी हुए देखे
সোমবার পাঠাবে বলছে সোমবার পাঠিয়ে দেবে তো ঠিক আছে হ্যাঁ আমি কালাই যাবো স্পিডের দোকানে ওই কলেজ স্ট্রিটে এখানে কালা নেই হ্যাঁ চিনি কাছে যাবো তো ওর কাছেও যাবো হ্যাঁ কী করবো হ্যাঁ পোকার কাছেও যাবো চিনির কাছেও যাবো ঠান্ডা লেগেছে 14 বার চাইছে ঠান্ডা লেগেছে রে কি লেগেছে? ঠান্ডা লেগেছে তোর যে বড় ঠান্ডা লাগুক। হুম লক্ষণ দাঁত দেখে ফাইল লাগালেই হলো বাবু কি করছে রে? কলকাতা আসতে হয় না কলকাতায় সকালে দিকে আসি আবার কলকাতায় সকালে এলাম কলকাতাতে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাওয়ার ভয় আছে এসে তো ভর্তি হয়ে গেল এখানে একবার দুই সপ্তাহ 3 সপ্তাহ কম না 1 মাস পর কাটছে না মানুষ হয়ে গেল তাহলে কাটছে না মনে বলে কি 12:30 হয় তখন না শান্ত করে গঙ্গা করে দিয়েছে তোমার জল হেবি পড়ে বলিস তো খোলা জল ভাই এই কি আছে